प्रत्येक घरे टीवी नहीं, प्रत्येक घरे मोबाइल देखा मिलूची एवं एई मोबाइल जो लोक मान को कोन कर देछि बाया तेणु कि गोटे गीत अच्छी ए लोक मोबाइल कौन कला है माने छोट पिला आरंभ करी बुढ़ी काली समस्त को बाया कर देला ए भलिया गोटे तुमर गीत जो अच्छी जानि जाओ तो देखा मिलूची माने ये सेते बेले लिखिचंती के रोल डाल तो सेते बेले टीवी समस्त को घरे थिला जानि थाओ आ हमें टीवी देखबारे अस्त व्यस्त समस्ते तेणु से जिनसा को लिखुचंती किंतु इना लेखा हले कहा विषय लेखा हो ए मोबाइल विषय लेखा हो ए मोबाइल सते समस्त को बाया कर देछि इंस्टा फेसबुक ट्विटर आउ लिंक्डइन की जेते सब माने सोशल मीडिया गुडा अछि हम समस्त बाया हो जाइछु हला माने आमे अब जानि पारु ना आमे की करूछु जिनस गुडा आमे देखो गुटे रील देखु देखु हमकु आमे कहबा चार पांचटा रील देखबी सेति ना आमे केते बेला हमर 3 घंटा समय 3टा रील देखते साइड दिबा बा 300टा रील देखि दिबा आमे जानि पारबानी तो ये कोन कहू देखो पिला बुढ़ा समस्त टीवी माया रे बाया ताबरे बापा मां पैसा खर्च करी टीवी सेट किनी आनी घरे कोन करंती लगेई दियंती बोली कि के कहउचंती रोल डाल कहउचंती से माने थोरे भावंती जे टीवी तांको पिलांको मंगल ना अमंगल करिवो आमे माने चिंता करू ए मोबाइल ता देखो प्रत्येक जिंसरो किछि मेरिट्स एंड किछि डिमेरिट्स अछि चाकुटा भी जदि डॉक्टर धरले ताहले जानि ताउ से जनकार किछि ऑपरेशन करबा पई यूज करबे किंबा जदि मां रुसई शाला धरजंती ताले चाकुटा को कोनसी पनिपरिबा काटबा पई व्यवहार करबे किंतु जदि से चाकुटा चोर हाथ रे अछि ताहले तुमे चिंता करो से काहेतु पैसा लुटबा पई व्यवहार करबो तुमे चिंता करो जदि बंदूक दिए कोनसी देश रक्षा करिबा सेवकन को निकट रे अछि ताले से देश रक्षा करबो किंतु जदि कोनसी माने बदमाश को निकट रे बंदूक दिए अछि ताले से बैंक लुटी नबो कथा बुझि पाछो तो सेही भलिया प्रत्येक जिंसर मेरिट एंड डिमेरिट अछि आमे कहि परबा नै जे मोबाइल ता आम पई खराब आदि जे मोबाइल को यूज करी किना पाठ पढुछंती हला सिए तार महत्व भलो भाबरे जानिथिबे आ जे मोबाइल रे रील देखुथिबो तार समय अतिबाहित करूथिबो से तार महत्व जानिथिबो सेरा समस्तकर पॉइंट ऑफ व्यू बा तांकर दूरदृष्टि केमति कहार से जानिथिबो से लोक जानिथिबो बुझिबालो कि से माने भूली जानती जे टीवी एको मस्त बडो इडियट कहबा पई चाहुचंती इडियट गुडा ताले आदि आमे काकू इडियट बोली कहि पाबा मोबाइल कहा मतरे रोबोट नै हो रोल डाहाल को मतरे बुझिबालो ना आदि मोबाइल ताले गुटे इडियट सेतबे टीवी थिला वर्तमान समय रे की अछि मोबाइल अछि ए एहा पिलांकु शिक्षा नै की कहछि कु शिक्षा देबो कोन देबो कु शिक्षा देबो आदि चिंता करो तुमे फेसबुक ऑन करबो हाफ नेकेड पाइ जीवो लोक हैला तुमे फेसबुक तुमर जो इंस्टाग्राम एगुडा केवल रील्स तार सहित पाठ भी अछि जिया जेमति यूज करि पाला पाठ कोन इंस्टाग्राम रे नाही अछि हैला जो फेसबुक रे नाही अछि विभिन्न प्रकार तुमर एते किछि डाटा दिया हिबो हैला देखो क्वेश्चन बहुत किछि तुमको फेसबुक रे मिल जिवो जिया जेमति यूज मु कहली परा किछि समय पूर्वरु मुख्यतः बा मेन कथा होची यूज जे तुमे जिंसरा को किभलिया व्यवहार करछो जेमति व्यवहार करबो से सेमति तुमर व्यवहार रे आसबो हैला से तो निर्जीव वस्तु भगवान हमको पूरा सेंस देइछंती तेनु करी जे आमे हमर काम कोउटा आमे सेटा हमको जानबा दरकार जो दिन आमे बुझि दिबा से दिन हमर कामटा आमे ठीक भाबरे करबा जानलो तांको मूल्यवान समय नष्ट करिवो हैला कहार छुआ मान हैला आ एटा होउतिला आमे केतेबेले छोट छोट थिलु हैला हमो समय तो टीवी थिला ये तो तुमर जाइता 2017 18 मसियारु मोबाइल टा के समस्त को हाथ को आसीची स्मार्टफोन न लगा स्मार्टफोन सेतेबेले सेमान को पाठ पढा रे व्यागत सृष्टि करिवो आ करूची भी जानिता करूची कि नै करूची मु तुमको इंग्लिश रे पढाई सारी छै यूट्यूब रे भी टेलीविजन अपलोड हे रही हैला ना चाहि मते देखि देबो सेठी मी एक्सप्लेन करछि कवि अनेक लोकन को घर को जाइछंती कवि एठारे के रोल डाहाल के रे रोल डाहाल प्रत्येक घरे से देखिछंती जे पिला माने टीवी आगरे ही कोतन की कोन परदा को चाहि रहिछंती ए ओडिया ग्री एंड्रे रखिछंती काकू टीवी हैला वर्तमान समय रे देखो मु तुमको किछि समय पूर्व जेमति कहउतिली हैला से दिन जने माउसी आसीथिला हम घर हैला तो से कहउछंती ताको छुआ को जेमति कहली तुमको जे ताको गीत गाइबा पई कहले तो मु से छुआ को बजाइली तू गीत कोउठ सिखलु तापर ताको मां कहउछंती जे ये मोबाइल रे सबले लागि रहिथे ताले चिंता करो से छुआ रो मस्तिष्क विकसित होई पारो ना कारण से तो मोबाइल रे लागि रहउची सबले देखबो किछि छुआ को जदी तुमे मोबाइल ता धरै दलो से जन तो मोबाइल न होले किछि छुआ खाइबे नै कादबे सेतबे टीवी से बढ़िया होतला सेतबे टीवी टा वर्तमान समय रे मोबाइल टा सेतबे टीवी टा बुझि पालो
ମାନେ ଦେଖ ସେଟା କାହାର ଦୋଷ ତାହେଲେ ମା ବାପାଙ୍କର ହିଁ ଆମେ ଦୋଷ କହିବା, କାରଣ ମା ବାପା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆ ତ ଛୋଟ ଅଛି ତାର ତ ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ମା ବାପା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ମୋବାଇଲଟା ଛୁଆଟାକୁ ଦେବା ତାର ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ, ତାର ଦିମାଗଟା କି ଯୋଉ ଜାଣିଛ ନା ଚିଜ ମାନେ ଜାଣିଛ ତ, ଚିଜ ମାନେ ହଉଛି ତୁମର ଜାଣିଥାଉ ଯୋଉ କିସ ଦହି ବଢିଆ ନରମ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡୁନି ମାନେ ସେ ଝଟକା ବି ମାରବେନି, ଜବ୍ବି ବି ନେବେନି, ଜାଣିଛୁ ଆଖି ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ତ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କହୁଛୁ କଣ ମିଟିକା ମାରିବା, ମିଟିକା ବି ସେମାନେ ମାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ନିଦ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଟିଭି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କଣ ଟିଭି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତି, ମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଟିଭି ଚାଲିଥିବ ରାତି 12 1 2ଟା ହେଲା, ବେଳେ ବେଳେ ରାତି ପୁହାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସତ କଥା ଆଗ କାଳରେ ହଉଥିଲା ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆଗକୁ ରହିଥାଉ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ହେଲା ନା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ହେଲା। ତୁମେ ଦେଖ ମନା ନାହିଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖ, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ମାତି ରହିବା ଖାଲି ତୁମେ ପାଠଟା ପଢିଲେ ହେବ କି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କରିବା ଦରକାର। ପାଠ ସମୟରେ ପାଠ ହେଲା, ଆଉ ତୁମେ ପାଠ ସମୟରେ ତୁମେ ଖେଳବା ପାଇଁ ଯିବ, ପାଠ ସମୟରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଶୋଇବ ହେଲେ ହେବ କି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିବ। ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଛାଡନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଟିଭି ଆଗରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଲେ ଏମାନେ ଘରରେ ଯାବତୀୟ କାମ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିବ ଆମ ସମୟରେ ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ଟିଭି ନଥିଲା ହେଲା ନା, ତ ଯାହାର ଘରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାତି ସମୟରେ। ତ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାଡନ୍ତି, ତାର ପଛର କାରଣଟା ହଉଛି ଯେ ମା ବାପା ଆରାମରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିବା ବା ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ଛୁଆ ବହୁତ ବଦମାସି କରନ୍ତି, ଯାଇକି ଛୁଆ ପାଣିରେ ଖେଳିବ ନହେଲେ କେଉଁଟେ ଗୁରୁତେ ପଳେଇଯିବ, ତାର ଗୋଡ ବାହାରିଲେ କହିଲେ ତାର ଗୋଡ ତ ଥାଇ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ପଳେଇବ ହେଲା। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଲାଭ ପାଇଁ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ମା ବାପା ମାନେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ମୋବାଇଲଟାକୁ କହିବା ହେଲା, ଦେଖ ମୋବାଇଲଟା ନିର୍ଜୀବଟା, ମୋବାଇଲଟାକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆମକୁ କହି ନାହିଁ, ଯିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯେହେତୁ ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। କାଲି ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ହେଲା, ସେ ତ ମେଟାର ସିଓ ହେଲା, ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଉ କାଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୟୁଏସଏ ରେ ସେ ତ ରହନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା କଣ ସେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଲେଇବେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ କରା ହେଇଛି ହେଲା। ତୁମେ ଦେଖ ତୋର ଭାବ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଏ ଆମର ହେଲା ନା, ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ତାର ଫଟୋ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ତୁଇ ଦେଖିଲୁ ତୁ କହିବୁ ହେ ଆରେ ସେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବ ବୋଧେ କିନା ତାର ଫଟୋ ଦେଖିକି। ଦେଖ ଗୋଟେ କିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଆମେ এই সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা কি হচ্ছে মুই বি মোর ফটো আপলোড করি, আউ দেখো প্রত্যেক ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়ার ফটো ঘুরি বুলবো, প্রত্যেক ব্যক্তি। তুমি কোন ভাবুছ ফটোটা উঠলা পরে তোমার মোবাইল পুরা সম্পূর্ণ ডিলিট হয়ে যায় না, রিসাইকেল বিল তুমি ডিলিট করলে সম্পূর্ণ ডিলিট হয়ে যায় না, সে মোবাইল রে জানিতে রহিথিব মানে রহিথিব। তুমি ভাবো আমি কথা হই গলু, আমি চ্যাটিং আমি কার সঙ্গে ফোন রে কথা হই গলু, সেই যে তাকে ডিলিট করে দেলু সরি গলা না, সে জানিতে রহিথিব মানে রহিথিব, সে ডিলিট হবো নাই ହେଲା। জানি পারছো তো। ଦେଖ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, ଟିଭି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାବନା ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ, କରିଦିଏ ନା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବି ହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମନ ପୁରା ଏକଦମ ସେଇ ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିଛ ରିଲ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଚଲ ରିଲକୁ ଚଲେଇକିନା ଗୋଟା ଦିନ ପାଇଯିବ, ଜାଣିଥାଉ ଗୋଟେ ରିଲ 2ଟା 3ଟା 4ଟା କେତେବେଳେ ତୁମେ 500ଟା ରିଲ ଦେଖି ଦେଇଥିବ ଜାଣି ପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ବରାବର ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କିଛି ଜଳ ଜଳ କରି ଚାହିଁ ରହେ, ମାତ୍ର ସେ ବୁଝିପାରେ ନା କେଉଁ ଜିନିଷଟି କଣ। ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ସିଏ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆକୁ ତାପରେ ସବୁ ବାପା ମା କହନ୍ତି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ, ଆଉ ସତେ ବି ଆମର ମା ବାପା ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲା ନା, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନଠୁ ବି। ନ ଖାଇ ଆମକୁ ମା ସିଏ ଖୁଇବେ ଆଗ, ନ ଖାଇ ବାପା ବି ଆମକୁ ଆଗ ଖୁଇବେ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିବା ମା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବେ ଆମକୁ ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ଆଉ ଆମ ସହିତ ବସିକିନା ଖାଇବେ, 4ଟା ବେଳେ ଫେରିବା ସେ ଜଗିକିନା ରହିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘରେ ଟିଭି ସେଟ୍ ରଖନ୍ତି ହେଲା, ତାକି ମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ହେଇଯିବ, ଏଇ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦିନ ରାତି ଟିଭି ଦେଖି ନିଜ ପାଠ ପଢା ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି, କି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଥିପ୍ରତି ବାପା ମାଙ୍କ ଖାତିର ନଥାଏ, ପାଠ ପଢୁଛି ତ ଖାଲି ପିଲାଟାକୁ ପାଠ ପଢ କହିଲେ ପାଠ ପଢିବ କି ସିଏ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମନରେ ଏଇଟା ଆସିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତଟା ସୁନ୍ଦର ହବ ହେଲା ନା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପାଠ କଣ କିଛି କାମ କରିବନି।
বসিকিনা তার দিন তার সময় কটাই দেব এই ভূয়া হলা। দেখো ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାମ ନ ମିଳିଲେ ବି ସେ କେମିତି କାମ କରିବ, ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତ କାମ ଦରକାର ନା, ଯେମିତି କି ଏହା କି ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା। ଯଦି ତାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇବା କୋଉ ପ୍ରକାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ରୋଲ ଡାହାଲ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। କବି ପିଲାମାନେ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଟିଭି ଦେଖୁଛ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କି କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥାଏ। টিভি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা দেখলো, পাঠ भी तो 3-4 ঘন্টা পড়বা ପାଇଁ পড়বো। তাପରେ ଆମେ ଟିଭି কোন ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଆମ ମନରେ ଟିକେ ମାନେ ଯୋଉ ବିଚଳିତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା, ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ କୋ ଦିମାଗଟାକୁ ଆମକୁ ଫ୍ରେଶ ମିଳେ, ମାନେ କି ଶାନ୍ତି ମିଳେ କି ନାହିଁ ମିଳେ ନା। ସେଇଟା ହଉଛି କଥା, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ସେଇଟା। ତାହେଲେ ବାପା ମା ଆଣନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖ ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଘରକୁ ଟିଭି ସେ କିଏ ଆଣନ୍ତି, ବାପା ମା ଆଣନ୍ତି। ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଭି ନ ଦେଖିବାକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ବସି ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସିକିନା ଟିଭି ଦେଖିବେ। ସବୁ ଆଗ କାଳରେ ହଉଥିଲା ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାବ ଏମାନଙ୍କ ଘରେ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ରୁମରେ ଟିଭି ଚଲାଉଥିବେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ମା ଗୋଟେ ରୁମରେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିବେ, ତାର ଇଏ ଗୋଟେ ରୁମରେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିବ, ତାର ଭାଇ ଗୋଟେ ରୁମରେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିବ, ଆଉ ଘରେ ଜଣଙ୍କର ହିଁ 4ଟା-5ଟା ମୋବାଇଲ ହେଲା। ଚିନ୍ତା କର ମୋର ଘରେ ହିଁ ମୋ ମା ଆଉ ମୁଁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କିପ୍ୟାଡ ମୋବାଇଲ, ସେ ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲ ହେଲା। ମୋର ହିଁ ଇଏ ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା। ଭାଇ ପାରୁଛ କେତେ ମୋବାଇଲ, ମାନେ ଭାବ ମାନେ 2 ଜଣ ଲୋକରେ କେତେ କେତେ ମୋବାଇଲ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ଜାଣିପାରୁଛ ନା। ମାନେ ଜଣକାର 7ଟା-8ଟା ମୋବାଇଲ ଏମିତି ବି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା খুব গুরুত্বর কথা, বাপা মা মনে রখিবা দরকার যে টিভি তাঙ্ক পিলাঙ্ক জীবনকু গঢ়ে ନାହିଁ বরং ধ্বংস করে ହେଲା। পরীক্ষারে আসবো জানছো ভলসে বুঝিতাও, তুমি কইবো স্যার ইংলিশ তো পড়াও নাতি, ইংলিশ মু পড়াই সারছি বুঝাই সারছি, তেଣୁକରି খালি ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ଦଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ করে। ଏହା ଏକ ଇଡିଏଟ ବକ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ରୋଲ୍ଡ ଦାହାଲ ଯୋଉ ଟିଭି କୁ କଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଇଡିଏଟ ବକ୍ସ। ମନେ ରହିଲା କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଇଡିଏଟ ବକ୍ସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଜବ କଥା ଶିଖାଏ ତାଙ୍କ ବିପଦଗାମୀ ହେନା ବିପଦଗାମୀ କରେ, ସୁତରାଂ ପିତାମାତାର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେବା କଥା। ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୋଷ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିଭି ସେଟ୍ ଯେହେତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତାମାତା ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ପିତାମାତା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଡିଅଟ ବକ୍ସକୁ ଘରକୁ ଆଣିକିନା ନିଜ ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଭି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା କଥା ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ କାହାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା କଥା, ଏଇ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା କଥା। ମୋବାଇଲ ଦେଖ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କଥା କହିବା, ଫ୍ରାନ୍ସର କଥା କହିବା, ଯଦି ପିଲାର ବୟସ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପିଲା କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଦେଖ ଏଠି କୋଉ ଛୁଆର ମାନେ ଭାରତରେ ଚିନ୍ତା କର କୋଉ ଛୁଆର ଫେସବୁକ ନାହିଁ, ସେ କାହାର ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ବନେଇ ଦେଇଥିବ, ତାର ମା ନାଁରେ, କାରଣ ତାର ମା ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଇଡି ବନେଇ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ସେ ଆଇଡି କୁ ସେ କଣ କରୁଥିବ, ଚଳଉଥିବ। ଜାଣିଛ ତ ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ମାନେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ଯୋଉ ଫେସବୁକ ର ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ର ବି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପାଠ? ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ, କବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପଢିଲୁ ହେଲା ନା। ପ୍ରତି ଘରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ତାକି ପିଲାମାନେ ହିଁ ତାକି ନିର୍ବିଶେଷରେ ନୟନରେ ଟିଭି ପଦାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ମାନେ ପିଲାମାନେ ପୁରା একদম ଗୋଟେ ମିଟିକା ନ ମାରିକିନା ଟିଭି ପଦାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇ ଭଳିଆ ମୋବାଇଲଟା ହେଇଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ ତ ଗୋଟେ କଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ନେଇ ଆଣିପାରିବା କୌଣସି ତୁମେ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ହଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ କରୁଛି ଜାଣିଛ ନା, ସେ ପବଜି ଆଉ ଫ୍ରି ଫାୟାର ସେଠି ମାତିକିନା ରହିଛି। ଗମଛାକୁ ଘୋଡେଇ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଲାଗି ପଡିଥିବେ କଣ, ଫ୍ରି ଫାୟାର ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଭାବ ହେଲା, ସେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, ସେ ପବଜି ଫ୍ରି ଫାୟାର ରେ ମାତି ଯାଇଛି। ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପବଜି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ସାରା ଦିନ କହିଲେ ସାରା ଦିନ। କେତେ ବୟସର ଦେଖ, ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ, 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ କିଏ ଆମର ଯୋଉ କିଏ ରେ ଯୋଉ ସୁଖଦେବ ହେଲା, ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ହସି ହସି ଝୁଲିଗଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଜୟରାଜଗୁରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ହସି ହସି ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲିଗଲେ। ଯେତେ ସବୁ ମହାନ ବୀର ମାନେ 25 ବର୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ହେଲା, ହସି ହସି ନିଜେ ନିଜ ଗୁଡିରେ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲେ।
কিন্তু আজির 25 বর্ষর युवा কোন করছে সে কହୁଛି যে মতে মোবাইল দরকার মোবাইল ন দেলে ভাত খাইবি না ঘর ছাড়িকিনা পড়িবি মতে বাইক দরকার মতে বাইক ন দেলে ঘর ছাড়িকিনা পড়িবি কিন্তু সেତେବେଳେ চিন্তা কর আম বয়সর মানে এনা কেতে 24-25 বর্ষর মানে 23-24 বর্ষর বালক কোন যে পিলা মানে কোন করছন যুবক মানে সেনে ভবিষ্যৎ কথা নিজর চিন্তা করুনাহাନ୍ତି কারণ সেনকু বুঝেଇବା লোক ନାହିଁ ହେଲା ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁଁ କହେ ଯେ ମା ବାପା ଆମକୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରନ୍ତି ଆମକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି ସେଟା ଠିକ ମୋ ମତରେ କିନ୍ତୁ ଅତିଟା ଠିକ ନାହିଁ ଠିକ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି କାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ବାରଣ କରିବା କେହି କେବେ ମା ବାପା ଆମର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ଆମକୁ କହିବେ ଦେଖିକି ଯିବୁ ରେ ତାହେଲେ ତୁମେ କୁହ ସେଟା ହଁ ମୁଁ କଣ ଛୁଆ ଅଛି ନା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ଯିବି ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ବ୍ରଡଲି ବୁଝାଏ ଇଏ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅପଲୋଡ ହେବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଠି ଯାହା ଦେଖ ଆମ ହେବ ଦେଖିବେ ନା ନାଇଁ ଏତିକି ଅଛି ନାଇଁ ନା ଦେଖ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବସିବା କି ପୋଜିସନ ବଦଳାନ୍ତି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଧର ତୁମେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ କିଏ ଏକଡ କିଏ ସେକୁଡ କିଏ ଜାଣିଥିବ ପଣକରେ ମାନେ ଶୋଇକିନା ଯୋଉ ରିମୋଟଟାକୁ ଧରିଥିବେ ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ ବଦଳୁଥିବେ ହେଲା ସେଭଳି ହେଇକି ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି କିଏ ବସିଥିବ କିଏ ସେ ଯୋଉ ଚିଆରଟାକୁ ଘୁରେଇ ଦେବ ତାପରେ ଘୁରେଇକିନା ଏଇ ବସିକିନା ଦେଖୁଥିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେଖିବା କଥା ଲେଖକ ବି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଆମେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲଟା 24 ଘଣ୍ଟା তুমি যদি মোবাইলর স্ক্রিনিং টাইম দেখব তাহলে চিন্তা করো সকাল মানে 3টা ভোর সকাল 3টা রাত্রি 11-12টা পর্যন্ত কেবল কিছু ঘন্টা আমি দেখো মোবাইল রে পাঠ বহুত ଅଛି ମାନୁଛି ହେଲା ধীরে ধীরে କରି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମୁଁ ଆଗରେ ବହିରୁ ହିଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଆଉ ବହିରୁ ପାଠ ପଢିଛେ ବୋଲି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିପାରେ ବହିରୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖ ସବୁ କିଛି ଅନଲାଇନ ଆସିଗଲା ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ପାଠଟା ପଢତେ ପଡବ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ମୋବାଇଲରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡବ ଅନଲାଇନ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ତ ନାହିଁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଲାସ ପୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ ହେଉଛି ତେଣୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ମୁଁ 7 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲଟାକୁ ଦେଖିଲି ତାହେଲେ ମୋର ଆଖି ଖରାପ ହବ କି ନାହିଁ ହବ ତେଣୁ କରି ମୁଣ୍ଡ କଥା ବି ବାହାରିବ କଥା ବୁଝୁଛ ତ ସେମାନେ ଦେଖ ସେମାନେ ଆଉଜି କଡ ଲେଉଟାଇ ଏକା ନୟନରେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ଏକା ନୟନ ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଭଳିଆ କରି ସେମାନେ ଅନେଇକିନା ରହିଥିବେ ମାନେ ଆଖିର ମା ଯଦି ଡାକୁଥିବେ ଆରେ ଖାଇବୁ ରୁହ ଆଉ ଟିକେ ରୁହ ସତ ନା ଖାଲି କୁହ ଏଇଟା ସତ ନା ଖାଲି ବୁଝି ପାରୁଛ କି ନାଇଁ ପାଠ ବୁଝି ପାରୁଛ ତ ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛା যে পর্যন্ত তাଙ୍କ আখি ডোড়া বাহারিয়া কি আসিବାକୁ উদ্যম ন করে মানে যেতে পর্যন্ত তাଙ୍କ আখির সেই আখি যে ডোড়া বাহারକୁ কাঢ়ি ন আসে সেতে পর্যন্ত ସେମାନେ সেই ভଳିଆ টিভিକୁ অনেই ରହିଛନ୍ତି গত সপ্তাহে কবি জনক ঘরକୁ ଯାଇଥିଲେ এটি লেখা আছে যে গত সপ্তাহে ସେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇছে কবি কাহা জনক ঘরକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ চটাଣ উপরে 12টি আখি লাখি রয়েছে ହେଲା আখি লাখি রয়েছে মানে ସେ আখি লোকে চশমা গুড়া কথা কହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲା না দেখো অর্থাৎ 6 জন পিলা চটাণ উপরে শୋଇ রহি টিভি দেখুଛନ୍ତି ହେଲା চশমা কথা କହିଲେ 6 জন ପିଲା ମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ କରି ତାଙ୍କର টিভি ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି କେତେ 6 জন ପିଲା টিভି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହା ଯାଉଛି ଦେଖ ତାଙ୍କର 12ଟି ଆଖି ମାନେ 6 জন ପିଲା ଦିଟା ଆଖି ନା ଗୋଟେ କରି ଛୋଟା ଆଖି ନାଇଁ ହଁ 12ଟା ଆଖି ହେଲା ତାଙ୍କର 12ଟି ଆଖି টিভି ପରଦାରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାପରେ ଦେଖ କଣ କହୁଛି ଆକୁ ତୁମର ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ପବଜି ତ ଦୁନିଆରେ ମାତିଛନ୍ତି ତୁମେ ବି ଦେଖିଥିବ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବ ଗଞ୍ଛା ଘୋଡେଇ ହେଇକିନା ଟିଭି ମାନେ ପବଜି ରେ ଲାଗିବ ଯିଏ ତାର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ମାନେ ଫୋକସ ଅଛି ଯିଏ ତାର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ସିଏ ତାର ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢିବ ହେଲା ଆଉ ଯିଏ ନାହିଁ ତାର ଜୀବନକୁ ସିଏ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖ ଗରିବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ହେଇକି ମରବ ନାହିଁ ଗରିବ ହେଇକି ଯୋଉ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି କେମିତି ତୁମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନକୁ ପହଞ୍ଚିକିନା ମରଲା ସମୟରେ ଯୋଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ପୋଜିସନ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଉ ଜନ୍ମ ବି ହେଇଛ ଗରିବ ହେଇକି ମରବ ବି ଗରିବ ହେଇକି ନା ତୁ କାମ ସେମିତି କଲେ କରିବି କି ମରବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମର ସମୟ ଅଛି ইনা পাঠ পড়বার সময়টা ইনা যদি তুমি পাঠ নাই পড়ি কিনা বুলাবুলি করব তাহলে তুমি কো তোমার ক্যারিয়ার আকু কোন হবো অন্ধকার হবো নিহাতি বর্তমান সময়ের পরিশ্রম কলে আকু যেতবে তোমার ক্যারিয়ারটা আসব সেতবে নিহাতি অন্ধকার হবো না কেবল বসিবা ও টিভি দেখিবা ব্যতীত তাঙ্কর এমিতি ব্যবহার দেখি লোক তাঙ্কি লাগে যেমতি টিভি সেমানকু কিমিয়া করিছি হেলা গীত শুনিଥିବ কিমিয়া মানে কোন সম্মোহিত মানে জনকু সম্পূর্ণ রূপে আকর্ষিত করে রখিবা হেলা যেমিতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীମାନଙ୍କୁ কিমিয়া କରି ଥିଲେ মানে যেତେବେଳେ ବି ଜାଣିଛ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦହି ଚୋରି କରିବେ ବା ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯିବେ ଯେ ଇଏ କଣ କରିଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ
टीवी देखला बेले से निजकू निज पारिपार्श्विक अवस्था को भूली जाती है निजकू निज पारिपार्श्विक अवस्था को भूली जाती से माताल भली व्यवहार करती जमी माताल लोक से जानी पारे ना से भलिया व्यवहार करती से कौन करछंती कौन कहउछंती जानी पारंती नहीं मद्यप मद पी माताल हुई मात्र पिला माने टेलीविजन द्वारा परिवेशित जेते सब तनकी आजे बाजे कार्यक्रम देखी माताल होंती बुझी पारछो उड़िया रे एक्सप्लेन करछि इंग्लिश रे मु ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सारी छै आ उड़िया रे भी एक्सप्लेन कर सारी छै तेन करी खाली आज मु उड़िया रे ही बुझौछि हला बापा मां जानती जे टेलीविजन एक क्षतिकारक जिनिस अटे तो माने जानछो कि नै वर्तमान समय तुमर सेंस आसी करछि तो माने भलो भाबे जानछो टेलीविजन होछि कोन एक क्षतिकारक जिनिस अटे यह पिलांको जीवन को नष्ट कर देबो ना आ कह दउछि आजिकली समय में टीवी कथा कहबा नै सेते बेले तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थिला वर्तमान समय रे तुमर कोन जो रंगीन टीवी आसी गला रंगीन टीवी सेते बेले टीवी गुडा एते बड़ बड़ थिला वर्तमान समय रे टीवी ला को काथरे लगैथिबो जना पड़ माने एकदम माने जो ए नख सेटकी पतला माने आसी गला पले चले हला माने नख सेटकी पतला नै हेबो हला एते की नख सेटकी पतला हेबो टीवी टा तार उयर पुणी अछि तथापि से माने पिलांकु कोन टीवी देखबा को छाडी दियंती जाओ आराम रे देखो कारण से माने झरका ऊपर चढ़बे नै कारण से माने पानी रे किना खेलबे नै से माने बदमाशी करबे नै एटा मा चिंता करंती हला कारण एथिरे ताकर स्वार्थ थाए दुष्ट हेबे नाही परस्पर भीतर कहार स्वार्थ थाए मां बापांकर स्वार्थ थाए बोली किना कवि बा लेखक कहउचंती परस्पर भीतर लढेई झगड़ा करबे नै आ भाई बणी तो जानिछो चुटी झुना झुनी कि माने फिंगा फिंगी देथिबे के काकू पनक लेके पटकी देथिबो हला के काके पनक रे निकरी घोड़े की तकिया मुकिया देखि जाकी देथिबो हला ना सेई बढिया छोटो छुआ जानिछो तो हला बॉक्सिंग डब्ल्यू ही पूरा एकदम एटा मां छड़ौथिली ठार में एका से चाडू चाडी कर देबे टानिक में चुडी हला ठीक सेति की बेले मां रोसेई करिवे तेनु कि टीवी देखबा पई छाडी दियंती बासन माजिबे बापा ऑफिस काम करिवे तेनु कि ना छाडी दियाइते मात्र बापा मां थरे चिंता करिबा कथा एही छोट लाभ पाई से माने तांको पिलांको जीवन को कोन करचंती तांको पिलांको भविष्य को कोन करचंती बाजी लगाऊ छंती टीवी तांको भेजा को नष्ट कर देबो कहार भेजा को नष्ट कर देबो छोट पिलांको भेजा को नष्ट कर देबो टीवी तांको कल्पना शक्ति को ध्वंस करिवो हला कल्पना से विचार करि पारबे नै से निजे चिंतन करि पारबे नै कथा बुझि परछो तो आजि कार समय रे जदि हमें देखबा आउ किछि वर्ष परे एबे तो एआई रो जमाना हि गला काली मु कहउतिली आमे माने किछि विचार किबा आमे माने किछि चिंतन करिबा नै कारण आमे देखो चैट जीपीटी मते बता जे काली मोर सांगर बाहागर अछि मु कोन देबी से लिखि दउची तो सांग कोन पसंद करे सब किछि लिखि किना डिटेल्स रे तुमको दे दउची को जिंस रे तुमको भल लागो से जिंस रे दाउता दउची के दउची सब किछि डिटेल्स दउची देखो तो टीवी ताको कल्पना शक्ति कोन को दउची रे ध्वंस को दउची टीवी ताको मन को भाराक्रांत करी तांको बोका और अंध करि देबो आ सत्य सत्य माने बोका और अंध भी हेई जाउछंती आखि देखो डबल चश्मा ट्रिपल चश्मा है ना आउरी ट्रिपल रे आउरी तार ऊपर जे चश्मा अछि ताके कतरी एतकी मोटा ता लेंस का लागि थबो चश्मा देखि दबो छुआ मन देखि नेबो तुमी तला माने एते अंधार कोन हे बुझि पालो गां गोडी छुआ टिके हेले भी ठीक ठाक अछन कारण ताकर पाखे टीवी दुआ नाही थई ना प्रत्येक परिवार से माने एमटी साधारण जिंस देखंती किंतु वर्तमान समय रे तो समस्त डेवलप हे गलेनी तेनु समस्त को घरे टीवी आ मोबाइल टीवी टा नथले भी मोबाइल दा निहाती छिबो 12000 टका खाइबा पई लाला पड़ी जाइथिबो हला ना खाइबा पई नउरिथिबो किंतु 12000 टका रुटे 13000 टका रुटे मोबाइल तुमर घरे थिबो पुणी मोबाइल टा किनले तो हला नै ताकू भी खाइबा पई देबा पई पडुची मास को मास 300 टका तार जियो रे मेरे की ओडिसा के लाला हला ना तार 300 टका देबा पई पडुची पुणी भाबो जहां दुईटा तीनटा मोबाइल के रिचार्ज करथबो घरे मान करथबो बापा करथबो पुणी तुमर थबो तीनटा मोबाइल मास को 300 कते 900 थोड़ा रोजगार से की नहीं 300 900 आ जदी मोबाइल रे तुमे रिचार्ज न कलो ताले तुमर मन एपटे छोट फोटो केते बेले रिचार्ज करबी YouTube रे चलेबी Instagram रे चलेबी हला बुझि पालो तो ताको मस्तिष्क चल होई जिवो ताको भावना शक्ति शून्य होई जिवो पटे से माने ताको चतुर्पार्श्व रे घटुतबा जिनिस को देखुथिबे मात्र बुझि पारु नथिबे से माने वास्तव दुनिया रे अदरकारी पालटी जिवे हला कोनी जिवे पालटी बुझि पालो अदरकारी माने आउ ताको चिंतन शक्ति नहीं आ तुमको के काम देबो देबे के काम देबे नहीं ना भाई तू निजे चिंता करि पारिबू निजे कोनसी गुटे डेवलप करि पारिबू जिंस को तापर सना तो काम दे बुझि पालो आपको देखो ताले हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा 10 टी अछि तापर एठी को देखु तुमर क्वेश्चन दिया है नै छुआ आ हो ठीक अछि देखो कोनो कथाटी होची ए बढ़िया उड़िया रे ए बढ़िया हो इन टेलीविजन इज दैट द पेरेंट्स है ना देखो पेरेंट्स not allow their children to go near TV set or watch TV
जे माँ बापा पेरेंट्स माने कोन एठारे माँ बापा तांको संतान संतति को टीवी निकट को जीवा पई बा टीवी देखिबा पई छाड़िबा उचित नुहे बुझलो क्वेश्चन बुझलो कोन कहितला व्हाट इंपोर्टेंट थिंग डज द पोएट से अबाउट चिल्ड्रन एंड टेलीविजन को गुरुत्वपूर्ण कथाटी प्राबंधिक नेमे हला को गुरुत्वपूर्ण कथाटी लेखकों द्वारा एठारे कहा जाय टीवी एवं टेलीविजन टीवी बा टेलीविजन बा छुआ मानक विषय चिल्ड्रन मानक विषय एठारे गुरुत्वपूर्ण कथाटी कोन जे माँ बापा तांको संतान संतति को टेलीविजन निकट को बा टीवी देखिबा को देबा उचित नुहे एटा तो उड़िया इंग्लिश रे तो पढि न सुनि जानि पालो हाउ डू चिल्ड्रन स्पेंड देयर टाइम विथ टेलीविजन कि भरी छुआ माने निज समय को अतिबाहित करूछंती कहा सहित टेलीविजन बा टीवी सहित हैना हमर जो दूरदर्शन जाके कहू चिल्ड्रन सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी फॉर आवर्स छुआ माने घंटा घंटा धरि किना टीवी निकट रे बसी किना टीवी देखुछंती हैला कोन देखुछंती टीवी देखुछंती देखो तापरे गेपिंग एट द स्क्रीन माने सबले पूरा एकदम ए भरिया क्री ओनेठिना रहिछंती एन्जॉयिंग ऑल द प्रोग्राम जहां जो प्रोग्राम से भी प्रोग्राम कोन देखुछंती कपिल शर्मा शो जोटा मजा कौतूहलिया हला के काकू पछाउट देखि कुची दउची के काकू कोन करती भलो जिंस नुहे सबु बाजे बाजे जिंस जोटा रे कि तांकू किछि फायदा मिलबो हैं किछि सेटु मिलबो कि जोठारु हमकु किछि शिक्षा मिलबो से बढ़िया जिंस देखले से ना मोबाइल रे एमती नाही जे खराब जिंस अछि मु स्टडी आईक्यू को देखो जेतु माने जो यूपीएससी ପାଇଁ ସେମାନେ ପଢାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ହେଲା पीडब्ल्यू ସେ ବି ତ ସାର୍ ମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଆମେ କୋन ତୁମେ ମାନେ ମୋଠୁ ଶିଖୁଛ ମୁଁ ତୁମଠୁ କିଛି ଶିଖୁଛେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ସେଇ ବଢିया ଆମେ ମତେ ବି କେହି ନା କେହି ମତେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖୁଛି ସେମାନେ ମୋଠାରୁ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ ଦେଖो ଅଧେ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ କୋन କହିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଯେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ ତାର ମାନେ ନାହିଁ ଆମେ ମାନେ ବି ତୁମଠାରୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖୁ ତୁମାନେ ବି ଆମଠୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖୁ কথা বুঝি পারলো তাহলে পিলামানে কোন কোন চিলড্রেন সিট ইন ফ্রন্ট অফ টিভি ফর আওয়ার্স ঘন্টা ঘন্টা ধরি কিনা সেমানে টিভি সম্মুখরে বসন্তি এবং সেমানে সেতে পর্যন্ত স্ক্রিন কু দেখি রইতাନ୍ତି যেতে পর্যন্ত তাকো আখি পদাকু বাহির ন দিতে হলা আখি কি পদাকু বাহিরবো আখি গুড়ান মানে তাମାନେ সেই তাঙ্কর সেটি লেখক সে বড়িয়া লেখুছে হাউ ডু চিলড্রেন বিহেভ while ওয়াচিং টিভি যেতে বেলে ছুয়া মানে টিভি দেখুচନ୍ତି সেমানে কি ভরিয়া ব্যবহার করুচନ୍ତି হে রে ছুয়া মানে যেতে বেলে টিভি দেখুচନ୍ତି কোন কি মানে তাঙ্কর ব্যবহার কেমতি होची দেখো TV becomes a sorry while watching TV while माने कोन जेते बेले टीवी देखुछंती वाचिंग माने कोन देखुछंती उ अछंती टेंस तुम मान को पढै छै पैसिव एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंडीशनल सेंटेंस सब पढै छै ग्रामर तो छोट गुडू पढिथिले तो माने वर्तमान समय बहुत आराम रे करबा एक्टिव पैसिव एग्जांपल आसले कर परबो ना ट्रांसलेशन कर परबो ना अच्छा ठीक है चिल्ड्रन बिहेव एज if they are देखो hypnotized or absolutely drunk hypnotized माने समोहित देखि तो आमे छोट बेले जते छोट थिलु देखो अरे मु तो हिप्नोटाइज करबी एई बढ़िया करबो देखो एठी तुमर जेमति हिप्नोटाइज दिलु आखि बुडा गुटे जगह लागि ताकू को आगला कोन हिप्नोटाइज बुझलो कोन कोन को आगला हिप्नोटाइज को आगला तापरे से कोन absolutely drunk जेमति कि जने मद पीची हला जेमति कोन जने मद पीची सोई जबो नाही बदमाश माने ए आखि गुडा टुमुळु करछंती हला देखो कोन absolutely drunk कोन रे absolutely माने मद पीचंती सेई बढिया से व्यवहार करंती जेते बेले माने कोन टीवी देखंती क्वेश्चन बुझ पाछो तो आकु देखो हाउ डज टीवी बिकम ए हार्मफुल देखो एडिक्शन फॉर चिल्ड्रन जेमति जने सिगरेट टानला परे हला जेमति जने सिगरेट टानला परे जनता एडिक्टेड हे जाय जे चा पिउथुबो ताकु जदी सकाळे चा कपे न मिला ताले से उछन को दबो घरटा हला चा काई चा दियो मते हला जेमति से जो कि उडे फिल्म रे मु देखिथि मते चा दरकार काटा को मिली दिए जे हला से कि उडे पिक्चर मते मने पडु नै साउथ इंडियन पिक्चर ता से जो लंबा है कि ना हीरोटा ता देखो हाउ डज टीवी बिकम ए हार्मफुल एडिक्शन फॉर चिल्ड्रन माने छुआ मानन को पई कि भरी क्षतिकारक हार्मफुल माने कोन छुआ क्षतिकारक माने एडिक्शन हे जेछि एडिक्शन माने कोन माने अभ्यस्त हो जिबा कोन सी जिंस प्रति जे जानताउ सिगरेट टानुछंती जे बीडी टानुछंती जे जो कोन खैनी ना दक्ता खाउछंती जे मद पिउछंती तांकु तुमे जेते बारण करो तांकर परिवार नष्ट होई गेले भी से छाड़बे हला किछि समय पूर्व तुमे कहउतले जे जो माने सर गुटका मुटका खाउछंती तांकु कैंसर की किछि होई हां सर तो होछि
କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ବି ଅଲଗା କାରଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି, ଜାଣିଛ ଯିଏ ନ ଖାଉଛି ତାକୁ ବି ହେଉଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଲ୍ସ है ना 34 ट्रिलियन रु अधिक आम मनुष्य गोटे जने शरीर कोष अच्छी जितेबाला आम सेल गुड़ी अच्छी सेल गुड़िकर अनियंत्रित माने कौन विभाजन द्वारा कौन होता है कैंसर होता है छोटिया छोटिया जिनस गुड़ा से जिनस गुड़ा को हमको जानवा दरकार। देखो टीबी बिकेम ए हार्मफुल एडिक्शन टीबी कौन एक क्षतिकारक कौन अभ्यस्तर परिणत होउची फॉर चिल्ड्रेन छुआ मानक पई बिकॉज कारण बिकॉज देखो एटू एतिटा लिखि देना छुआ है ना कारण दे वेस्ट टाइम से निज समय को अतिबाहित करूछंती तुमको पानी ढाली भी रहो सुई पड़छो केते है ना हां पानी ढाली दो देखो कि दे वेस्ट टाइम कोन रे दे वेस्ट टाइम नेग्लेक्ट स्टडीज देखो छुआ माने एठी मु YouTube रे कहू जाई जने चिन्मय सार अछन मु तांको क्लास करे बहुत बढ़िया एते सुंदर पाठ पढांती एते सुंदर बुझांती आ कोई भार नहीं हला ओडिसा रो जने खान सर कह जाय से मनकू माने बेस्ट टीचर बहुत बढ़िया एते सुंदर बुझाई देबे ना जानि जाऊ मु केमति बुझाई मु तो जानि नै एते सुंदर से बुझाई दियंती काली से कहउछन जे पिला माने निद तो समस्त को आसबो आसबार आसबो किंतु गुटे कथा मने रखो आज जदी सुई गलो ताले भविष्यता जानि ता तुमको जो सुईबा पई आ सुजोग मिलबो नै कथा बुझिछ ना आको सुजोग मिलबो नै गोटा दिन काम करी करी तुमर तो राती रे आसबो सुई जिवो सकाळ रु पुणी उठबो 2 घंटा 3 घंटा सुईचो कि नै पुणी जो केते घर केते काम अछि आ सुजोग मिलबो आज जदी तुमे माने जो भलो पोजीशन उटे एडॉप्ट कर नउछो माने भलो पोजीशन उटे नै पाइ जाउछो आज तुमे प्लस 2 रे अछो मानु छै तो मानकर सेतकी सेंस हेई नाही हैला जो कॉम्पिटिटिव छुआ मानकु जो उदाहरण दिया दिबा कथा सेटा वर्तमान रु तुमे नै थाउ से उदाहरणटा तुमे सेटा जानो आज जदी सुई गलो ताले भविष्यत रे जे भी जानि ता सक्सेस हेछि से जेते बड़ हो से एलन मस्क हो कि से जानि थाउ तुमर जो धीरू भाई अंबानी हो कि से मुकेश अंबानी हो से कि तुमर जानि थाउ जेते बड़ भी जेते जहा बड़ बड़ लोक होइछंती से माने ताको जीवन रे बहुत परिश्रम करछंती 18 19 20 घंटा निदटा को से माने कोन ताकर लास्ट को परित्याग करिकिना हैना तापर जे से माने ऊपर को उठिछंती एमती एते नॉर्मल ऊपर को उठी हमर वीडियो रे सना वायरल रे जाउ नै हैला हमर वीडियो गुडा वायरल जाउ नै हमर केते 24 25 व्यू आछि दिने समय आसबो ये वीडियो नि जानता ऊपर उठबो माने उठबो जदी मु रेगुलर वीडियो बनै हैना इट रीड एंड वॉच इट डे एंड नाइट ओ देखो व्हिच देखो हैम्पर्स देयर हेल्थ टू से माने कोन करछती नेग्लेक्ट स्टडी पाठ पढु ना पढो करे तू इना मोबाइल ता मु तोते दे देली तोते फेसबुक चलेबा पई देली तू गोटे पर गोटे रील देखि देखि चालू एवं तू नेग्लेक्ट कलु तोर पाठटा एग्जाम छी हो पढी तो काजी अछि समय हैला पढिने समय अछि मोर तो एग्जाम ता 26 27 तारिख दिन अछि तार मु पढी तो पाठ ए बढ़िया तो एंड वॉच इट डे एंड नाइट राती दिन मोबाइल आज मु मोबाइल कथा कहबी टीवी कथा कहबी ने टीवी तो हमें से टेलीविजन ही पढछु मोबाइल कथा कहबी हैला मथि बड़ थकी गलो नाइट तन व्हिच हैम्पर देयर हेल्थ थ्रू थिया सिधा हवा पई मु तुमको कोन पई कहि जान छ तो आराम हराम है हम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहिथिले से कहले जे जदि तुमे आराम रे बसी थबो ना तुमाने जेमति ढुलौछ देखो हैला सुई पड़ो कारण जे कहानी तो मुई तुमके कहूची हैला सत कथा आराम हराम है जदि तुमे आराम करूछो ताले जानि जाऊ से तुमर पई हार्मफुल होबो तुम आराम करो जेति दरकार से जने व्यक्ति 8 घंटा कोन माने 24 घंटा 8 घंटा तार निदटा कम की केते सुई करे जीवन सारा हमें जदि सुइलु भाबो दिनटर जदि जने 8 घंटा सुइला ताले गोटे मास 30 दिन केते से माने 2400 घंटा सुइ जाउ से कसै कइते गले हैला माने बेसी सुइ 8 3 जा 24 केते माने घंटा सुइ भाई पर जतो दिन 8 घंटा सुइले देयर हेल्थ टू व्हाई डू पेरेंट्स लेट देयर चिल्ड्रन वॉच टीवी क्वेश्चन ता बुझी पारलो कहो तो उड़िया रे कोन हबो मते बुझा को एडी यूट्यूब चैनल को अरे बका व्हाई माने काहे की डू पेरेंट्स माता पिता माने लेट देयर चिल्ड्रन लेट माने को अनुमति दियंती तांको संतान माननकु वॉच टीवी देखिबा पई काम खत्म क्वेश्चन मु कहि दिना जदि क्वेश्चन बुझी गलो ताले तुमर 50% आंसर तुमे देई पारबो ना क्वेश्चन बुझी गलो रे द पेरेंट्स लेट देयर चिल्ड्रन वॉच टीवी मां बापा तांको संतान मानकु टीवी देखिबा पई अनुमति दियंती बिकॉज़ दे विल बी फ्री टू डू हाउस होल्ड वर्क से माने घर करना बा घर काम बासन माजिबा रोसेई करिबा एवं घर ओळेइबा माने जानि तो झाड़ू मारिबा हैला मु देखो मु सीधा कथा मोबाइल रे भी यूट्यूब जहां भी यूट्यूब रे अपलोड करे पूरा एकदम गांवली भाषा कहे कारण मोर छुआ माने बुझवा दरकार
किए बुझला न बुझला आई डोंट केयर कि मोर समस्ते सब छुआ बुझी पारबा दरकार बुझी न पारले तो कहे आ प्रोफेशनल भी मु पढेबानी कोन मन करि मु पढाई देबी कटकिया भाषा मारि कि मु पढाई देबी हैला किंतु बुझी पारबा दरकार समस्ते when children sit still in front of tv जदि छुआ माने टीवी सामने रे बुढ़िया बसी गले ताले मां बापा माने ताकर हाउस होल्ड काम को भलो भाबे करि पारे मेन कथा होची तुमे जते पाठ पढिथबो जते तुमर कॉम्प्रिहेंशन स्पीड थिबो सेते तुमे माने शीघ्र शीघ्र चिंता करि पारबो चिंता मे आमे जते चिंता करि पारबो आमे सेते स्पीड हमर हाथ छ हला Do you think TV does the role of a baby sitter justify देखो जी जो टीवी टा भलो की देखो यस यस कुची माने टीवी टा भलो की नहीं क्वेश्चन लगा अछि यस टीवी does the role of a baby sitter children sit in front of TV quietly छुआ माने चुपचाप से टीवी बा टेलीविजन सम्मुख रे बसिथांती है ना कोन करंती बसिथांती and watch the program without creating disturbance है ना एवं से माने प्रोग्राम माने जहां भी आसु थे मोबाइल छुआ को देई देबो तार भको ससो सब उडी दिबो 50 तर बाबू आइरे खाइबू रो ना उठिके बाबू आइरे खाइबू रो ना उठिके पानी भी से पिउथिबो भात खाइला बळे बटे ए बळे कर खाउथबो ए बटे देखुथिबो ए बटे खाउथबो ए बटे जदी तार हाथ को तुमर मोबाइल ता बेसिकला सेटा को चिबी देबो कासे हैला जहां असले भी जहां पड़ी गले भी से तार से जाने पाइबो एटा तार केतबे खाइ साइ देला भात उडा কথা বুঝছো না সত্য না দেখো এটা মিছো কি না রিয়ালিটি গুড়াটা প্রোগ্রাম উইদাউট ক্রিয়েটিং ডিস্টারবেন্স কারণ সেমানে প্রোগ্রাম যেতবে দেখবে সেতবে কোনসি প্রকার ঘরে ডিস্টারবেন্স করবে না এই ঝরকারে মানে কোন যে খিড়কিরে চড়িবা বা ঝরকারে চড়িবা বা কাহি সহিত মানে ডব্লিউ তো হাইডিং করিবা এই সব জিনিস সেমানে করবে না হোয়াট আর দা আনডিজারেবল কনসিকুয়েন্স অফ ওয়াচিং টেলিভিশন undesirable consequence कौन है देखो the undesirable consequence of watching television are that it makes children dull and blind अच्छा तुम्हें कहो जे छुआ माने टीवी देखिबा फळरे कोन क्षति होची रे सेमे डल हो जाउछंती डल माने जानो तो थकी पड़ीबा माने तांको मनो पाठरे बिल्कुल लागिबो नाही इना मु तुमको बुझाउ छै मु तुमको पचार छै बारंबार मझिरे मोर एटा हेबी बारंबार मुझे पचारछु बुझी पारछो तो छुआ माने पचारछु कि नहीं पचारछु तुम तो पचारछि हमर एटा हैबिट जाय मु पढैला दिनतु आज माने एते दिन हला मु पढौछि माने एटा मोर हैबिट हे मु समस्त को पचारि बोले इट अफेक्ट देयर ब्रेन तांको मस्तिष्क रे प्रभाव पकोछि कोठा टेलीविजन देखिबा द्वारा वर्तमान समय रे मोबाइल ता हला देखो तन की ब्रेन माइंड हेड है ना देखो माइंड तांको माइंड रे हेड तांको मथा रे थिंकिंग प्रोग्रेस तांकर चिंतन शक्ति बढ़ी पारु नाही मो जने सांगो हैला मु तुमको कहउछि मो जने सांगो तांकर फेसबुक इंस्टा एउरा थिला मु तांको सजेशन करी कि देखो एई गुडा रे तुमर करियर केबे बनबो नै ते ताकू त्याग करो तुमको टाइम निहाती मिलबो से मते कहंती जे मते टाइम मिलु नै पाठ पढो काहे कि टाइम मिलबो तू तो इंस्टाग्राम फेसबुक रे माती रहिछो आ तुमको टाइम मिलबो कि मिलबो नै तो तुमको भी मु सजेशन देबी जते पर्यंत तुमर पाठ सरी नै मोबाइल नियो मना करू नै मोबाइल नबो किंतु ताकू यूज ताकू भलो भाबे करो तार यूटिलाइज तुम जेंति भलो भाबे करो बुझि पालो ता देखो हमन कोन थिंकिंग प्रोसेस हमन डेवलप ही पारू नाही को कहार छुआ मान को बिल्कुल लेखक कहउछन ताले एई दिन सब तुमे कोन सिखबा पई पाउछि जानि परछो ना भविष्य पई तुमको एटे शिक्षा दिया जाउछि कथा बुझिछो तापर देखो तापर कोन कहउछि हां वाचिंग टेलीविजन हे गोला एटा क्वेश्चन why does the poet use all capital letter to end the poem काहे कि लेखक जो कवितार शेष बा अंतिम पद्य रे सब कैपिटल लेटर लेखन कैपिटल लेटर माने जो बड़ अक्षर रे हम जोटा कहू ना the poet use all capital letters to end the poem कवि बा लेखक जो पंक्तिर बा हम जो पद्यर अंतिम समस्त लेटर को कैपिटल लेटर रे लिखि चलती बा अक्षर को कैपिटल बा बड़ अक्षर रे लिखि चलती कारण because he want to highlight the danger of watching TV से दर्शैबा पई चाहुचंती टीवी बा मोबाइल देखिबा द्वारा हम मानक कोन क्षति होउची बुझुचो बुझि पालो आकु देखो व्हाट ए कंपैरिजन डज मु तुमको आगु कहछन आ तुमे मोर वीडियो भी देखबो गोटे करी भी बुझाइबो सीधा कथा तले
What comparison does the poet make to prove his point? से को comparison को prove करबा ପାଇଁ चाहि लेखक देखो to prove his point तांको जो पॉइंट तांको पॉइंट कोन जे मां बापा मानकर दोष रहउची टीवी आनि कि हमने इडियट बॉक्स टाको घरे लगे दउचंती मोबाइल आनि कि छुआ को धरि दउचंती ताकि से माने काम करि परिबे तेनु से तांको पॉइंट को प्रूव करबा ପାଇଁ चाहुचंती द पोएट पॉइंट एठी तापर पोएट हला द पोएट मेक्स कोन द पोएट मेक्स कंपैरिजन लाइक टेलीविजन इज एन इडियट बॉक्स से टीवी को कोन कहिसंती कोन रूप रे कंपैरिजन करचंती टीवी हेउची गोटिए इडियट बॉक्स हला इडियट माने तुमे कहि परबो हम जो गाड़ी दे दी थाउ लोक मान को साधारण तो इडियट बोली कि ना माने जहा माने एमति गुटे जो वस्तुर मूल्य ना कहउचंती हला से सेमति कहउचंती इट मेक द ब्रेन ए सॉफ्ट ए चीज हम मस्तिष्क को ये की बने दिए ये चीज माने कोन चीज माने होची तुमर ए जो जानो दही जो दही हला दही रो जो छेना जानो छेना भलिया सॉफ्ट बने दिए बुझि पालो कि आपको देखो ही कांट थिंक ही ओनली सी व्हाट डज ही रेफर टू डू एठारे ही काहा को कहा जेची ही बोली को मान को कहा जेची समान को कहा जेची अब का को कहा दिबो ही कांट थिंक he only sees हला here he refer to the child who watches TV continuously एठारे ही काकू कह देछि एठारे से छोटिया छुआ मान को कह देछि जो माने टीवी देखुछथि आशा करबी कि समस्ते भलो भाबरे बुझी तो जदि बुझलो ताले एठी एई जो जे देखबे एई जो हमर YouTube रे समे बुझी परबे ठीक है लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब रहला सब्सक्राइब करी माने अधिक